तांगशालो कथार बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध ताई सनातनी धर्म नि लुकोरक नि थानी अंका कथार साल बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध एदेवनी आचार्यमानी तिथि बुद्ध धर्म नि लुकोरक नि थानी कथार साल एबातेर हिंदू धर्म नि लुकोरक बो कथार साल पालाय लायो ओ तेरो हाकोतर गुनांगुनो पालाय जागो आ सालनो रगैनो तांगशालनि फुंगो बेनुबन बिहारो मुताय रजाकमानी पांडा संसा जाखा बुद्ध पूर्णिमा तिथिनो रगै तांगशालनि सारिगो बेनुबन बिहारो प्रेयार बुखलायनाय आ प्रेयारो फाइ माजाक फाइनाय बुद्ध धर्मनि बरम गनाम नायकल नायरक ओ बुद्ध पूर्णिमानो रगै मेलाबो आचुखा राजखोर आगुलिनि बुद्ध मंदिर बाय खबजाक बेनुबन बिहारो आज के बुद्ध पूर्णिमा উপলক্ষে আমরা এখানে এই বেনুবন বুদ্ধ বিহারে পালন করছেন। এখানে দায়িক দায়িকা ভিক্ষু সংঘ উপস্থিত হয়েছে। আমরা একটু পরে বুদ্ধ পূজা করব। বুদ্ধ পূজা করার পরে আমরা বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা প্রার্থনা করব, যাতে সবাই সুখ শান্তি থাকতে পারে মতো। বুদ্ধ পূর্ণিমা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের বুদ্ধিস্ট পিপল সবার জন্য আমরা সবাই এখানে পালন করে, এটার জন্য আমরা এখানে এই বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমরা পালন করি। ভিডিও রিপোর্ট কক্ষরাং।